Okay, so nana sila, no? So good morning sa tanan. And today is Thursday. Today is Thursday. And abot na sila. Okay, so arrive sila karon. Okay, so mo pa ilang pag-abot and okay. Oh. Lumay ka na to. Hala, pantay mo motor sa. Okay. So dili na nato ni ikat, no? Continue na lang ta. So diretso, no, matuyo ko diri nga pa. Dili na nato ikat, no? So before ta mo adto og amlan, so naka-schedule ta pero at least, no, ano lang kanang before ta nakalakaw. So gabi kay wala ko klaro kung what time siya i-transfer, but then good thing kay at least before ta no nakalakaw, and then nasikaso po nga balhin si Papa diri po. Okay, so thank you Lord for the arrangement. Okay, so today is Thursday. So ang atong lubong is Monday, no, at 2 p.m. and then ang sa church is 3, no, mga 3 p.m. Okay, no, so ikat duro na to kadali. Okay, bye bye na, God bless everyone.